Ndio kiongozi, kuna audio moja ambayo tumeisikia kwenye mtandao ya kijamii kwamba inasemekana kwamba wazalendo watoke kwenye shamba la vita waende wafanye maandamano ndani ya mji wa Uvira kwa kuomba effort de guerre. Hizo habari je, munazo na mumeamua nini kwa hiyo audio ambayo imetoka kwenye mitandao ya kijamii? Kwa hiyo tunashukuru kwa ajili ya kuuliza neno hilo. Kwa siku zilizopita kuna karatasi ambayo tuliyoiona ya kusema kama mimi Delfe niko naomba mchango kama vile effort de guerre. Sisi kama tulitoka mteritoire ya Fizi tukuje renforcer huku, hatukukuja juu ya effort de guerre. Sisi tunakuja pambana na tuko tunapigania nchi yetu. Zile maaudio zenye biko natoa huko Uvira wala biko natoa kwenye mitandao, sisi hayo mambo hatuyajui, na hakuna mzalendo yoyote atakayetoka kwenye ligne de front aseme anajielekeza kwenye maandamano Uvira. Hakuna maandamano yetu taweza fanya Uvira juu ya effort de guerre. Tukikosa unite, tunajua tutaweza ambia hata wazazi wetu watusaidie mainite. Tukikosa chakula, tambia wazazi wetu watusaidie chakula. Ile mambo ya effort de guerre, sisi hatukukuja mteritoire ya Uvira wala hatuko juu ya Kongo yetu juu ya kuomba effort de guerre, hapana. Tutaweza omba unite, lakini hatuwezi omba effort de guerre. Na yoyote anayesikia hiyo neno inayosema kusikue mtu yoyote atakayetoa document yangu wala naenda lomba kitu kwa ajili ya unité spéciale, mpaka sisi tumuautorize, tumupe na karatasi uende tuombeye unité wala sabuni, hapana effort de guerre, hapana. Na mnasema nini kwa wale watu ambao wanasema hizo habari za uongo? Wale watu wanaosema hizo habari za uongo tutajifunza ili tujue majukumu gani tutawatolea. Tunakushukuru mkuu. Kwa hiyo tunakushukuru zaidi kwa kuuliza hilo neno zaidi tena zaidi, kwa maana kuna mambo mengi yanayozagazaga katika mtandao, unité spéciale hivi na hivi. Ni komanda force yoyote, ni Mubembe ni Mufuleru, kila mkongomani ajiretrouve iko unité spéciale, maana ni unité ya kupambana. Haina unité ya kusema iko naenda nazaga kuomba mandazi, kuomba nini na nini, hapana. Sisi ni wapambanaji na tumejitoa kupambana. Mnaambia serikali nini, ichukue azimio gani kwa wale watu ambao wanaendelea kuchafua jina ya wazalendo kwa kuombaomba hiyo mambo? Sisi ndio kwenye tungesemea hilo neno, maana wakituita katika Conseil de Sécurité tutawapatia gisi watakamata hayo mambo ya kusema hayo mambo ya maaudio kwenye mtandao. Tunashukuru. Asante.